अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तो ये पेट्रोल की कीमत आज 210 रुपए है। बहुत जल्द इस महीने के आखिर तक 260 के करीब होगा। किसी को इस मुल्क से मोहब्बत है, अवाम से मोहब्बत है, तो इतना ब्रूटल तरीके से चीज़ों को नहीं वो हैंडल करता। पेट्रोल की कीमत इस माह के आखिर तक 260 रुपए से ज़्यादा होगी। माहिर माशियात डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं, आवाम से मोहब्बत करने वाला कोई ऐसे जालिमाना तरीके से कीमतें नहीं बढ़ा सकता। कोई और हुकूमत होती तो ऐसा हरगिज़ न करती। हालात ऐसे पैदा किए जाते हैं कि IMF के पास जाया जाए। अब कोई हुकूमत IMF के चुंगल से नहीं निकल सकती। अगर कोई निकलने की कोशिश भी करे तो रजीम चेंज कर दिया जाता है। मुल्क में मुआशी इमरजेंसी है और वज़ीर आज़म धड़ाधड़ बैरूनी मुल्क दौरों पर जा रहे हैं। इस वक्त एक एक रुपया और एक एक डॉलर बचाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पर हाथ डाला तो ऐसी आग लगेगी कि कोई नहीं बचेगा। तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया। बनी गाला में कोर कमेटी का अहम इजलास। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इमरान खान को गिरफ्तार करने से बड़ी सियासी हिमाकत नहीं हो सकती। पुरअमन रद्द अमल देने के लिए कारकुन अभी से मनसूबाबंदी करें। वज़ीर दाखिला की धमकियां और गैर सियासी गुफ्तगू पूरी कौम ने सुनी। राना सना मकबूल तरीन लीडर को गिरफ्तार करना चाहते हैं, शदीद रद्द अमल आएगा। 25 मई को तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों की निशानदेही करके मुकदमात दर्ज कराएंगे। मौजूदा हुकूमत अवाम की मुंतखब करदा नहीं, बड़े फैसले का हक भी नहीं रखती। नई हल्का बंदियाँ की गईं, ख़ास अंदाज में हल्कों को तोड़ा गया। इलेक्शन कमीशन के ऐसे इक़दामात को चैलेंज करेंगे। मुराद सईद ने कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचना भी मत। कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। PTI अरकान का स्पीकर के सामने पेश न होने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं, इलेक्शन के सिवा किसी बात पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुल्की मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शन है। असद उमर ने प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2/3 अक्सरियत के साथ कौमी असम्बली में वापस आएंगे। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आसमां को छू रही है, नूंडी गर्क हो रही है। शहबाज शरीफ को खुद भी रात को नींद नहीं आती कि उन्हें कहाँ बिठा दिया गया है। उन्हें चाहिए कि फौरी इंतखाबात का ऐलान करें और अपनी जान छुड़ाएं। वज़ीर दाखिला राना सना की कलाबाजियाँ। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ बयान बदल लिया। पहले धमकी दी कि चेयरमैन PTI को फराहम की गई सिक्योरिटी ही उन्हें गिरफ्तार करेगी। तहरीक इंसाफ की वार्निंग के बाद बयान से यू टर्न ले लिया। कहा, इमरान खान के बोलने और आज़ाद रहने से हमें फ़ायदा है। गिरफ्तारी में वक्त ज़ाया करना नहीं चाहते। जो भी कानून तोड़ेगा उसे गिरफ्त में लिया जाएगा। मुल्क को ग्रैंड डायलॉग की अशद ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर से ग्रैंड डायलॉग करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, क्या हमने 72 साल बाद भी सबक नहीं सीखा और सियासत ही करना है, आगे बढ़ना है तो अना और ज़िद छोड़ना होगी। शदीद गर्मी और महंगाई, ऊपर से लोड शेडिंग, रात को पंखा बंद होगा तो गरीब पागल हो जाएगा। 3.5 साल जो हुआ उसका भी हिसाब लेना है या फिर सिर्फ मुझसे 1.5 माह का हिसाब चाहिए। फरूख हबीब का जवाबी बाउंसर। कहा, इमरान खान की हुकूमत थी तो इस वक्त ग्रैंड डायलॉग की बात क्यों नहीं की गई। ये हकीकी तौर पर गुलाम है। ये हुकूमत आज़ाद नहीं। ग्रैंड डायलॉग चाहते हैं तो पहले लूटा हुआ पैसा वापस करें। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ कत्ल के इंदराज के मुकदमे की दरख्वास्त दायर। आज़ादी मार्च में जाम बहक होने वाले अहमद जान के भाई ने दरख्वास्त में कहा, मेरा भाई जमहूरी हक इस्तेमाल करके आज़ादी मार्च में शरीक था। कंटेनर हटाने की कोशिश में मेरा भाई पुल से गिरकर जाम बहक हुआ। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से PTI कारकुनों की पकड़ धकड़। थाना शहजाद टाउन में 5 कारकुनों पर पुलिस का मुबैना तशद्दुद, 2 कारकुन जख्मी। कारकुनों के खिलाफ इक़दाम खुदकुशी, पुलिस से मुज़ाहमत समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमात भी दर्ज। मकामी अदालत के हुक्म पर जख्मी कारकुनों का पेम्स हस्पताल में तिब्बी मुआयना। आप अपने जुर्म के खुद काजी नहीं बन सकते, ये लोग अपने जुर्म के खुद काजी बन गए।
सेक्शन 14 को सिरे से खत्म ही कर दिया गया। 100% केसेस हिट होंगे और 80% केसेस नैब को वापस कर दिए जाएंगे, वो खत्म कर दिए जाएंगे। मुल्जिम खुद अपने केस में काजी नहीं बन सकता। मौजूदा हुकूमत में शामिल अफराद खुद जज बने। साबिक मुशीर एहतसाब मुसद्दिक अब्बासी कहते हैं नैब तरमीम से नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात खत्म हो सकते हैं। 100% मुकदमात पर असर पड़ेगा। 80% मुकदमात महकमों में या नैब को वापस कर दिए जाएंगे। मलिक रियाज ने खुद से मंसूब ऑडियो जाली करार दे दी। कहा ऑडियो टेप डीप फेक टेक्नोलॉजी की एक मिसाल है। झूठी गुफ्तगू गढ़े जाने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। किसी पार्टी की सियासी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। खौफनाक बात यह है कि मेरी आवाज़ ज़ाती और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल की जा रही है। साजिश करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली वजीरिस्तान और बन्नू जानी खेल में ऑपरेशन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हुए। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। कसीर तादाद में गोलियां और हथियार बरामद। बिजली कंपनियों ने वजीर आजम की वार्निंग हवा में उड़ा दी। मुल्क भर में बिजली की कई घंटे लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में आवाम का जीना मुहाल। शहरों में 6 से 8, देहात में 10 से 12 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर 15 घंटे कर दिया। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। शहरी आजिज आ गए। कहते हैं शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं संभल रही तो घर चले जाएं। घंटों की लोड शेडिंग से आवाम का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। हमारे कारोबार ठप हो गए हैं। महंगाई का तूफान, आवाम परेशान, जीना मुहाल। मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे। खैबर बाड़ा में महंगाई के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज। दादू, कश्मोर, जामशोरो, नौशेरो फेरोज में भी मुजाहरे। सक्खर में महंगाई के खिलाफ बच्चे भी बोल पड़े। नवाबशाह वाले भी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने कहा कि हुकूमत गुर्बत खत्म करे, गरीब को नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं अवाम के खातिर अपने कपड़े बेचूंगा। अवाम के कपड़े उन्होंने उतार दिए। कपड़े बेचने के बजाय करप्शन को खत्म करे। शहबाज शरीफ कपड़े बेचने के ऐलान के बजाय करप्शन खत्म करें। IMF प्रोग्राम मुस्तरद करें। तमाम खुफिया मुआहिदों को कौमी असम्बली में पेश किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं मरकज में PDM, 14 साल से सिंध में PP की हुकूमत है। 11 जून को लाहौर से महंगाई मार्च का ऐलान भी किया। अगर आप हमारे इंडिकेटर्स देखें, सबसे पहले ग्रोथ। कोविड के बाद पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। बड़ा अच्छी तरह इसको हैंडल किया, हेल्थ साइड पे भी, इकोनॉमिक साइड पे भी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक भी इमरान हुकूमत की मुआशी पॉलिसी के मुतरफ। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद कहते हैं कोरोना से निपटने के लिए बेहतरीन पॉलिसी अपनाई गई। कोविड के बाद पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मईशतों में से एक है। तरक्की की शरह 6% रही। 2019 की निस्बत हमारे हालात बेहतर हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं मिफ्ता साहिब, मैंने जो कुछ कहा है स्टेट बैंक के मुअज़्ज़ज़ सरबराह ने हक़ाइक़ के साथ उसकी तायीद की है। अब हम पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें और डिलीवर करना शुरू करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की तारीख तब्दील। इजलास 7 जून के बजाय 9 जून को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मेंबरान को मुरासला भिजवा दिया। आज़मीन हज के लिए हज फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज आज से होगा। पहली परवाज रात 3:30 बजे रवाना होगी। सऊदी अरब की पाकिस्तान समेत 5 ममालिक के लिए बराह रास्त मक्का की सहूलत बरकरार। आज़मीन हज को इमिग्रेशन, कस्टम समेत दीगर सहूलतें अपने मुल्क में फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान के साथ मलेशिया, इंडोनेशिया, मराकश और बांग्लादेश सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। भारतीय इंतहा पसंद बेलगाम। बीजेपी की तर्जुमान नौपुर शर्मा की गुस्ताखाना बयान पर अरब मुल्कों में भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज।
کئی عرب ممالک نے بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ عمان کے مفتی اعظم کا بھارت کے بائیکاٹ کا اعلان۔ بی جے پی کی خانہ پوری نورپور شرما کی رکنیت معطل کر دی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی جانب سے بھی مذمت۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ صدر عارف الوی نے کہا محض پارٹی عہدیداروں کو معطل کر دینا کافی نہیں، بی جے پی کو فیشسٹ ہندوتوا نظریے سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، تمام مسلمان نبی کریم کی ناموس کے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی بی جے پی ترجمان کے گستاخانہ بیان کی شدید مذمت۔ ٹویٹ کیا کہ مودی حکومت کی سرپرستی میں مسلمانوں پر حملے کرائے جا رہے ہیں۔ مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی، نفرت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔ تمام مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت اور انتہائی تعظیم کرتے ہیں۔ OIC مودی کے بھارت کے خلاف سخت ایکشن لے افسوس، اسلاموفوبیا پالیسیز پر بھارت کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی کال پر سندھ بھر میں پاکستان کھپے ریلیاں، پاکستان زندہ باد کے نعرے، میرپور خاص، شکارپور اور تھرپارکر سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں اور مظاہرے۔ ملک مخالف بیانات کی مذمت۔ کراچی میں بھی ریلی نکالی گئی۔ شرمیلا فاروقی نے کہا جیالوں کے ہوتے ہوئے ملک کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کی سالمیت کے لیے قیادت قربان کی۔ پارٹی رہنما نے شرکاء سے خوب نعرے بھی لگوائے۔ کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ 3 اضلاع کی ایڈمنسٹریٹرشپ دی جائے۔ MKM نے پیپلز پارٹی سے بلدیاتی عہدوں کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات میں مطالبات پر غور کیا گیا۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ کو MKM سے معاملات حل کرنے کی ہدایت، کہا صوبے میں متوازن اور اچھا بلدیاتی نظام فوری طور پر لایا جائے۔ امپورٹڈ حکومت کے فیصلے معیشت اور عوام کو لے ڈوبیں گے، سستی شہرت کے لیے ڈرامے بند کریں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں پیٹرول کی مد میں بچت کا اعلان صرف سیاسی ڈرامہ ہے، اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا۔ سیالکوٹ میں تحریک انصاف کے رہنما پر قاتلانہ حملہ، میاں شکیل ایڈوکیٹ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ میاں شکیل پر گھر کے دروازے پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں چلائیں، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، تفتیش جاری۔ جامعہ کراچی میں خودکش دھماکے کی تحقیقات جاری۔ خودکش بمبار خاتون کے شوہر کے خلاف ٹیرر فائنینسنگ کا مقدمہ درج۔ مقدمے میں ہیبتان بشیر کے ساتھ دیگر ساتھی بھی نامزد ہیں۔ 26 اپریل کو جامعہ کراچی خودکش حملے میں چینی اساتذہ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی دعا زہرا بہاول نگر سے بازیاب، شوہر اور پناہ دینے والے شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ دعا اور ظہیر کو کراچی پہنچنے پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق ظہیر نے دعا کے ہمراہ اپنے بھائی کے سسرال میں پناہ لے رکھی تھی۔ دعا کے والدین بیٹی کی بازیابی پر بے حد خوش، کہتے ہیں دعا واپس گھر آئے گی تو پہلے جیسا ہی پیار دیں گے۔ سوات اور بنیر سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات۔ وزیر اعلیٰ کا نوٹس، تحقیقات کا حکم، کہا تخریب کاری ثابت ہونے پر ملوث عناصر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ بنیر میں محکمہ جنگلات نے 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ ریسکیو، محکمہ جنگلات اور الخدمت کے رضاکار آگ بجھانے میں مصروف۔ اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں میں آتش زدگی، سول انتظامیہ کے ساتھ پاک فوج کے 2 ہیلی کاپٹرز بھی آگ بجھانے میں مصروف۔ مریم نواز کی ایئر وائی نیوز کو دھمکیاں، ناقابل قبول۔ صحافتی تنظیموں کا ایئر وائی نیوز سے اظہار یکجہتی۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹس نے مریم نواز کی دھمکیوں کی مذمت کی۔ صدر RIUJ عابد عباسی نے کہا مریم نواز ایئر وائی نیوز پر مسلسل تنقید کر رہی ہیں، کبھی پریس کانفرنس میں ایئر وائی نیوز کا مائک ہٹا دیا جاتا ہے۔
مریم نواز کی تنقید کو کسی طور قبول نہیں کیا جائے گا، ARY نیوز کا بھرپور ساتھ دیں گے، آزادی صحافت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پنجاب یونین آف جرنلسٹس کا آج مریم نواز کی دھمکیوں کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ حکومت اور لیگی رہنماؤں کی انتقامی کارروائیوں کے خلاف لاہور پریس کلب پر مظاہرہ کیا جائے گا۔ صحافتی تنظیمیں، وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندے شرکت کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔